Entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Mayor Inocentes Titing Flordelis Villaflor, naimugso niya tong Disyembre 28, 1893, dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orgel Relente, og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa Katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan, mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak, mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatanon nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si Kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto na subay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapo og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan
mao ang pag-promote sa paugnan sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. Ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga talagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamo o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocente Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hungihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makasila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga ninimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilngente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa Barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi Presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon, sa katunggan sab sa Barangay Himuaw, nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga Grand Old Man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Ug sa baga nga katunggan sab gihapon sa Barangay Himuaw, giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II niya 1945 o din subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. O karon nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nakabahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa Barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas sa kadagatan niini. Ang Barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos
ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nakadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, gingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Tabay ug sa Puntod aron lamang nga musaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pas katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw, usa sa mga malinaw progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos, nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan din man gikan ang pangan nga Manaol. Sigun pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi, kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon, ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kaniadto ang barangay Manaol sakop pa sa barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kaniadto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay. Ug tuod man niadtong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtugod sa bag-ong barangay sa lungsod sa Ilongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa man and the owl, hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tambakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villapros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon
Ron. Usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba kaha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabiyabihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Veterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Veterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833. O di ba ka, padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Veterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Trabaho nga way trampas og siguradong pulido. Garantado
garantisado. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha niyang kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals ana nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mahihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Hilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kabubudan. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit
Insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana himutang sa Daan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Daan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kontak ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious.
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao, kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds rineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginuhulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Ang
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Ilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Ilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:12. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo na. Mga igala, kumusta og maadtong good morning na po, Hilongos! Wala na. Ikaw Usangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. ang ilaw kong ikaw.
Sangan sa to pinanggaon maghihuna-hunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa tong buotan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ikaw ang akong inspirasyon. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupad. Ang inyong amigo nga bungoto na pon. Nadjay Montira Kubyo makigdoyo kay pinanggahang tunta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Sana sa mukha Kabuntagon na po kay sa Ilongos no nining adlaw mga higalan nga Miyerkules. Tunga-tunga na po sa semana. Oy, adlaw Miyerkules kay sa unan ko. Pizza. Oy, pizza 13 na sa buwan mga higala sa Agosto tuig 2025. kung ginumos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw. Panginaw to nga nakamudiha karos ka piskay kadasig iman kamaya. Ini ito pa manag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo diha oy karong mga orasa mga higala sa kabuntagon dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos. Ang atong panahon karon dinhi mga higala medyo nagsugod na pog krimen sa init. Ha? Nagsibaw na pag-ayo karong mga orasa mga kaigsuonan ang kainit sa haring adlaw. Dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos pero mao lagi ni matagaron unya mga higala dunay mga hulga sa pag-uwan-uwan kay niya pa man ni paswabi mga higala ang hangin nga habagat dinhi sa ato. Unya matud pa sa pag-asa nga ang bagyo nga ginganlan mga higala Guryo. Nagpa George ning bagyuhan ni. Ha? Nagpa George Bagyong Goryo. Atoan na mga higala sa amihanan nga bahin sa isla sa Luzon. Apan padayon ni nga nakahasol sa dakong bahin sa nasod gumikan sa pagbira niini mga higala sa hanging habagat. Unya dito sa kauluhan dunay pipila ka mga biyahe sa eroplano ang na kuan na dilatar o kini ang nga disrupt gumikan sa epekto sa bagyo nga Goryo nga padayon kang hasol labi na dito mga higala sa mga isla sa Batanes. Batanes Group of Islands. Di na mao na ilang giingon nga wa kay Batanes. Di na mao. Aray. Wa kay Batanes. Ay, good morning sa itong mga suki nga nagatang sa ito mga higala nga tulumanon na Kuya Gigi Kubyo ay pabor-pabor ni. Good morning sa tanang Hilongos nun o sa tanang mga San Juan nun. Labi na kay Manila Boy. Ay, good morning Boss Mark Espaldon sa RM Espaldon Enterprises og ni Ma'am Ruby Espaldon. Jason Babad Yatasa, good morning Dol. Kanus aman ang trivia question sa sunod semana na Dol. Oy Ma'am Vivian Labides, madong good morning da sa Pantalan dinhi sa Barangay Western sa Lungsod Silongos. Ang usaday sa nagbansiwag na to ron nga balita dinhi sa ato Sibianan. Kini mga higalang atong extended nga 93.5 Marion FM 4 years anniversary. Ngano man, adi ana ni abot na wa dam ha. Kalit lang.
Manila boy na piki ni da. Labon og ato mga igalang kini ang kikinahanglanon, adugay mabot. Pero atong timing-timingon, abot na dun. Pika, oy. Pasmos Manila boy ini kalakihan. Ala. Yan ang unang batch mga igala sa atong mga radyo. Sadyo-kadyo na mo, kaw ag siyapi. Ambot kasi abay rinisuan o apikihon ba sa kaining taga siyapi? Aray! Adili ay. Wa mo po'y taga siyapi, wa po'y grab dinis ato, no? Wa po'y grab nga, mopalit og sudan sa Mimo Mais Iteri. Ang numero 1 kompetensya na Jollibee, ha? Mimo Mais Iteri, lahat iskinas kabidal. May kabaw sa Jollibee. Ada kabaw sa Jollibee, wa man. Ang ato mga galang mga radyo, iabot yun. Piti si Piata kadyung taong kasudaho. Mauna gini? Mauna lagi ni ba? Kini bang, di magugama umukwinta, good? Ha? 14 mga higala ka mga transistor radio. Lagi, oy! 14 ka mga transistor radio ang atong iparaffle sa sunod simana din sa itong Sibianan. Napo ramon tagatunin, nasipihat mako. Nasipihat na mag-order. Marita, ay! Wala. Dugang nag-upat ini. Ginawang. Angang, usaha na ato manit angang mag-ato ni Tanogan. Wala. 14 mga igala ka mga transistor radio ang atong iparapol sa sunod simana pohon. Na po na mga higalay nagbansiwag nga dako nga sticker nga doon ay sipra nga 93.5 Marion FM 4 years na. Extended mahila atong anniversary kay extended ra. Kasi may magbuot atong extend atong anniversary. Ikaw, di bagoy usa na to ka suki itong tipaminaw ba? Kuha pa nga gala sa gawa sa nasod nga iyon siya nga nawahi man ko. Oh, pero sige lang, atong gipoy padayon ang atong pagparapol sa mga radyo. Nadili ba ni katong radyo mga gala nga kananaang apjogon ha? Ha? Nga kanang og dako ganing tingog ag mutingog ang announcer mga higala sa radyo, dako ganing tingog ag inyong radyo balik channel. Dili in town. Ha? Dili in town oy. Di kalidad ni nga radyo mga higala atong gi pamalit alang sa atong paparapol sa atong extended nga anniversary sa 93.5 Marion FM. Kaya salamat kayo sa ato mga galang Bulawanog kasing-kasing nga sponsor nga di magpaingon, di po magpahingan, di po sa magpaapiki. Aron nga magpabilin ng among panaghigalaay, akong tumanon ng among sabot nga di na ako sa hinganlan. Kadso ko na ko'y amigo di oy. Na oy. Aray! Tuman ta sabot. So pabutan ninyo sunod si Mana pohon. Paminawag mga tulumanon sa 93.5 Marion FM. Unya paabota ang trivia question porbida. Pagtuon lang mundaan. Pagtuon lang mundaan. Kaya kini ato mga pangutanan ni kuan ra man ni. Nagkinahanglan nig unom ka buwan nga review.
Kinahanglan ni unong kabuuan nga review. Murag mga bar question ning atong mga pangutana din ni oy. Pero kining mga radyo ipadaog ba sa ha, ipadaog ni. Dili ni pareha sa lokar ha, ipadaog ni. Ipadaog ni itong mga radyo ay dili pareha sa lokar ha. Dili way plano ipadaog. Ala, paabutan nyo sa sunod mga higala simana pohon. Samtang sa lain usab nga bahin kay igsuonan, dinhi sa atong nasod, ang mga transport groups ning awhag na pod karon mga higala og pagpangayo og dugang 3 pesos sa minimum nga plitihan. Hilumos atong lungsod. Tay pa pila na ba minimum nga plitihan sa mga POJ dito sa Dakbayan Sugbo? Kung magduhon ako, tulo na mo katuig, wa katunaw mo syudad. Ha? Tulo na ko katuig, burbida maihas na ko ni ini, mabawat ang hangad-hangad, ining mautot ang syudad. Sa akong katapusan nga, pagsakay og POJ, ambot piliplitik, hindi mo ko himlitihon. Pero karon makaplitin na kay mga modernized jeepney naman na, di naman na para sa una nga katubang madapag kapyot-kapyot. Madapag sigig tonol mga higala nga to sa driver. Magpaduol pa kan driver, ikaw tig tonol, libre na yung plate. Pero karon wa na, modernized jeepney kuha na. Di na ka makalingkawas. Murag ang katapusan na ibaw ang 10 pesos ang minimum nga plitihan. Sudugang 3. Bida no. Ngabot nag 3 sa una nga kinaunahan so nahong pag sakay og mga PJ dito sa Dakbayan Sugbo tuig 2000. Year 2000 mao na pag first year gyud na. Year 2000. Ang plite niya to 3.50 pesos. 3 pesos o 50 centavos ang plitihan sa POJ. Human saka nga tong 4 o niya nemong 5 ya sa kuan gyud katong nagsige na ko trabaho city hangtod niya nabot og 10. Karon dugang na pod mga galang uminto ang ilang gipangayo sa mga transport groups. 3 pesos. Dinis ato, amintin naman na, 15 naman ang rakal. Samtang dili pa na mautro mga galang ordinansa dinis ato, labot sa mga plitihan sa itong mga public utility vehicle, kanang rakal, putput, 15 ang regular nga pasahero, 10 pesos ang kini ang estudyante o ang mga senior citizen. Kung nagbunalan bitaw mo diha mga higala sa mga driver, ay adaw mo pagka ayaw mo ka ikog sa pagdangop mga higala sa atong buhatan sa traffic. Ang atong Ilongos Traffic Management Office na nahimutang sa magaron sa atong Ilongos Municipal Gym. Kato bitaw kanang tapad ba nga pikas tampi sa naambihas mga may gikan mga higala sa post office. Basta diha napita, no? Napita sa atong municipal gym. Nadiha ang buhatan mahila sa Hilongos Traffic Management Office. So doon na mo yung mga reklamo, doon na mo yung mga kuhan nga balasubas ang driver, gibunalan mo desplitihan. Kanang hapit mo madisgasya. Ayaw yung mong kaikog sa pagdangop sa atong buhatan sa traffic aron nga madisiplina po ning uban nga mga driver mga gala din sa ato labi na kini mga rakal o putput nga nakinahanglan mong disiplinaon. Hilumos atong lungsod. Diyan ako usan gireklamo dito. Usa pa to. Usa pa. Sagad nga reklamo initong mga public transport mga igala kini manggong kuan kining mga gikan ba sa barko
nga maoy ilang bunalan pag-ayo sa mga presyo sa plitihan, no? Kay lagi kadlawon man. Pero kining uban sobra pug kadto pugod. No? Kay lagi kinsa may nagsugo lagi dito mga adlaw mga tug barko. Naa ba? Wow. Nala. Alas 10 29 na mga higala sa Kabuntagon din sa panag-uban sa Tulamanon, yung Tulamanon nga Hilongos at Lungsod. Samtang sa lain nga balita, oy, wa malahos pagka chairperson mga higala sa Committee on Constitutional Amendments and Revision ag inyong idol. Ha? Wa malahos. Oh. Wa malahos, no? Wa po sa maikog do nga mingon mo sang dili ko ana oy. Sa way ko kaikog ni dawat siya mga higala sa chairmanship sa Committee on Constitutional Amendments. Nabukan tinig sa amin Idol Robin Padilla ninyo. Bintahan na lang mga ganing kay na otro mga higala ang chairmanship ni ining kong komite baha na nakaroon mga higala sa makamot ni Senador Kiko Pangilinan. At least ba doon na mga higalay alam sa kuan, doon na hibawan sa balaod. Di kay abi kay gitonol diha nimo di pula wa pula makakaikog nga mudawat. Bida po oy. Atong unsay naa ni atong mga senador nga mura man lang giduwa-duwaan in taon. Ha? Abi kay agresibo ka to ni si Senador Robin Padilla, ila po naman taong hadlaon og mga committee chairmanship nga mga sensitibo. Karon ang ilang gi-discuss og adto ba mahog mga higala ni Robin Padilla ang Committee on Ethics sa Senado. Asa katik? Aray! Pastulano? Apan ang labing dako nga hisgutanan karon nga maoy nagbansiwag mga higala gawas sa infighting sa pamilyang Duterte. Nag-onay naman ni sila. Ha? Silang maharlika, kini uban nga mga vlogger, nga kanya to sangga, karon nag-onay na. Kuan day todoy ang gipamahayag mga higala sa alabing awahe nga update sa kahimtang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, inyong idol digong. Matod pa ni Kitty mga higala nga wa man ay problema masimbaskog mga ni Dehinoong kuno siya. Dito mga higala sa iyang pagkatanggong sa The Hague sa Netherlands. So sa may problema, no? Anong ato to pa ulion nga himbaskog man Dehino to dito? Matod pa na ni Kitty ha? Matod pa ng Kitty. So kuhay sa mga gipamahayag mga higala sa mga vlogger nga wa ka lang tayo laing kamauhan. Kini ra doon taon mga higalang pag-vlog. Ha? Pag-insinuate og mga sugilanon. Hangtod nga ni sangko mga higala sa pag-unay og away ini nila. Nagkapo-kampo naman ni sila karon. Nala, pasagdi laman na sila diha. At usay sa gikabisihan karon sa atong mga congressman, mga senador, kini mga higalang matod pa nila mag-imbestigar sila sa
kining mga flood control project. Hilumos atong lungsod. Time paragod. Di ka rin akong katawanan. Nga naman, ilang imbestigahon ng ilang mga kaugalingon. Aray! Ha, good. Diba, in the first place, mga igala, ang mga kongresista, ang mga senador, na matod pa ni Senate President Chis Escudero, nga no bang inso man kung apikihon anang giingon nga insertion nga 1% ra man na? 1% ra bitaw. 1% ra. O porsyento mga igalang atong hisgutan, gamay ra tinol paminahon. Pero kanang 1% nagtangag na mga igalang binilyon ka pisos. Hilumos atong lungsod. Bilyon na, bilyon. Dili kay milyon, kundi bilyon ka pisos. Nasinsiyo ra na. Oh. Amot o kinsa mga igalang kongresista ha, ang limpyo ni ini. Ha? Kinsa kahit limpyo ni nila. Kay og makasugod ng ilang investigasyon. Kay matod baris balitaw, House Tricom. Tricom na po, di na po Quadcom. Tulo na laman. Ha? Tulo na lamang ni kakomite. Awa naman ko si Dan Fernandez kaya makadaog. Dan Fernandez. Ha? Wa ka burak si Dan Fernandez, buraki niya. Wa ka burak. Pildi mas Dan Fernandez. Tricom na lamang. Oh. House Tricom to probe flood control project. Time pasagod. Ha? Pagkadakong katawanan ni ini. Nga naman, ilang imbestigaron mga higalang ilang mga kagalingon. Aray! Oh. Unsa man di ay? Kinsa man gud ay mga higalang gipasangilan ni ining laghan nga mga flood control projects. Daghang mga insertion. Kinsa may gipasangilan? Mga kongresista. Oh. Kinsay mo imbestigar? Mga kongresista po! Aray! Kita, no? Ang doda ini, ag resulta ni ini, no? Mahibawan nga dunay kawat, pero way mahibaw ang kamotan. Aray! Oh. Sama sa plunder, mga igalang Bong Revilla. Oh. Taga Cebu ba di ang judge ato sa kini nga Sandigang Bayan si kuan kisingan ini ay katong judge sa una ni Icleo. Ito naman din sa Sandigang Bayan nga ni apply ra ba pagka ombudsman? Sa hukom mga galang kaso ni Bong Revilla sa iyang plunder nga kaso. Oh. Donay kwarta, ipauli ang kwarta. Ha? Pilato ka gatos ka milyon ka pisos ipauli. Kay dunay na tigayon mga gala nga pagkawa sa mga kwarta ipauli. Natumbok asagikan ug asa na padong tuwa mga gala sa opisina ni Bong Revilla. Ipauli ni Bong Revilla. Pero why sas Bong Revilla? Aray! Salakto dunay kawat pero why kawatan? Ingon na. Ha? Mabito nang nakagawas ni sila mga galang Jinggoy. Oh, nakagawas na Jinggoy, Enrile. Oh. Kaya mo lagi na, doon ay kawat pero way kawatan. Bida no. Mao ni ang klaro mga galang di maong ihimplo nga mas maadso po dahil mangawat kag ginagko kay di pa ka mapriso. Kaysa mangawat ra ka mga galag mansanitas, sigurado ibinakliron kag pusas. Oh. Katubit ang panahon mga kay insurance COVID, katong tiguwa nga nangawat og mangga, gibinaklid og pusas oy. Ha? Gibinaklid og pusas, gipasaka ang kaso, paslaks karsel. Ngawat ra pila ka buk mangga. Pero di nangawat og pila ka milyon ka pisos. Purbida. Ipauli ra! Aray!
Lain po ni ining ilang nakadungog ko gabi sa Senado ba? Naminaw ko sa ang gi-review sa YouTube ang sesyon sa Senado sa ilang plenaryo nga naglumbaan na sila, no? Daghan ang mga sip-sip nga mga senador. Oh, ang mga patriotic kunuhay nga mga senador. Naglumbaan na yung speech. Labot mga igala sa ilang co-authorship. Daghan na nilang nagdasungay ining balaura oy. Ha? Kayo palabang mga igala og balaod nun ang Senado nga magmando nga kinahanglan makita sa publiko masayran mga galas katawhan ang mga panghitabo sa pagkuti-kuti sa nasodnon nga budget. Labi na mga higala sa BICAM nga deliberations budget. Katong 19 ka mga nibutar, maputi 19 ka mga speech kagahapon. Ha? Patriotic kayo ilang mga speech. Oy, ha? Angang mahibawaan sa katawhan ang yun sa gasto sa gobyerno ang kwarta nga ilang hinaguan nga gihatag nila ngadto sa gobyerno. Angay nga masayran sa katawhan. Asakahan. Aray! Muna nga bukas ko nung atos publiko ang bicameral committee. Oh. Bicam mga igala nga magisgot sa budget kaya ron nga wa na ning mga insertion. Nay, yung Senate President nag-una-una. Oh. Tinood. Ha? Nag-isang depensa, sus 1% ramay taon ka na, oy. Ha? This is a demolition job ko, no? Asa ka job? Pero may taog, ang tanaw ba, na huwag tangan na may taog delikadisa di nga itong mga tag-as na officials itong nasod. Oy! Ha? Nawag tangan na bitaw bang higala o bang bisag gamay na ba lamang bang namilit-pilit nga delikadisa ilang panit. Wa na, oy! Ha? Ispoko ni mo na i-brush out ra mga igala ang 1% ra mang kuda. 1% lagi gamay ra bitaw. Kung imo paminaon 1%. Pero ang naglangkob niya ng 1%, purbida, pila ka bilyon ka pesos. And that is taxpayers money. Oh. Hilasan bitaw ko na minaw nilang Bongo, Bato, Pia Cayetano, Joel Villanueva, nga paghatag ko nung naghustisya sa katawhang Pilipinon sa matag sentimo nga ilang gihatag nga buhis ngatos gobyerno aron nga wa nay matago pagikan nila. Oh. Kinahanglan sila masayod. Ibukas ang BICAM. Kinahanglan makita sa publiko. Kay aron nga may baw ang mga tao giun sa paggasto ang ilang kwarta. Time para good. Sa kang Sara Duterte bitaw nangita to kang Sara Duterte din sa yable. Aray! Nangita to sa gigasto Sara Duterte nga 115 million in just 11 days din sa yable. Ngano ba wa po to nang inanglag hustisya? Dili to tax sa mga tao. Tidak, no? Depende rin lagi sa kinsa mga higalay tao nga masubject sa kini ang kontrobersiya. Oh. O wa gani iro nga tao nga masubject sa kontrobersiya, hustisya na. Hustisya. Pero og mga idol gani ag masubject mga kontrobersiya, oy pamulitika na. Ano ba na kato mga galang gipanggasto ni Sara Duterte? Dili to buhis. Ha? Di bago to buhis? Katong gipanggasto nilang Miragyos Piatos? Di bago to buhis? Pero ato rang kuan, lingog-lingogan ra na. Di na pamulitika ra na. Still ano? Ambot oroy.
motor mo lambo pa tani ini kalakiha. Uy! Alas 10 ko tayo uno naman na yung taon sa Kabuntagon. Ato sa Palotsod mga igala kining mga importante nga mga ginagmang small business. Sawat ang katapal-tapal ni radyo na nobra. Papikitan ini. Diyan, Castor, Polo, Falcone. Lala, mo balik. Pataho man lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa Pansit Canton, Bami, Pansit Gisado, Lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Anotak na alas 10:45 na sa Kabuntagon. Balik ta mga igalas na papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod.
Good morning, Pag-usap, Hilongos! Welcome back mga gilas na pamanaguban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Oy, kadiyot saha. Kadi anag mga radyo nato. Ikaw usa sa nakasaksi, kabarangay ko ang kalisod. Nang hinaot kong ikaw na mati, pinalangga ko nga lungsod. Oh, Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, sana sa mupaingon, mapasigar po kong Hilongos no. Oh, Hilongos, Jesus marusip ang 14 na ni kabuok di ay. mahal kong Hilongos no, ikaw ang akong Abot na mga galang atong mga transistor radio. Pito, 14. 7 plus 7, Teo. 14, Teo, no? mahal kong Hilongos no, ikaw ang akong inspirasyon. 7 plus 7, 14 lagi. Katunong po sa Stewie, na? Hilungos atong lungsod. So, niya naman yun ang ato, mga galang mga radyo. Suman sa tsohon tani pag-rapol. Adi ko rin ko, oy, ingon day ko no ang kini ang shopping videohan ko no ining unboxing. Ining unbox ining kuan ha. Oh, major pa pagka kuan gilikos yung taong putos. Videohan ko no oy kay basig nang mga diferensya kuno height na ba. Mato nang matikdan. Oh. Asan ko ang memory ning akong ubang cellphone. Wa na memory. Kang mama ng usa boards, aw makatubag si Manirgot. Aw makatubag, og di makatubag aw. Wa ta mahimo. Kahit to whom it may concern maning mga radyo ha. Oh. Ade, asa adlaw mga igalang. Uy, wa ra bas Ate Miriam day kay mo biyahe si Ate Miriam nga to sa kuan, Hong Kong. No? Mas mano tutong naa sa Ate Miriam ba sa iyang kuan, sa iyang tulumanon. Maka parapol buta dito sa iyang tulumanon og mga radyo. Oo. Og naa sa Ate Miriam karong Bernes. Sumama Bernes na to ni parapol. Ha? Diba, kamu dia okay ra mo? Dili ka ni sunod semana sa dapat itong headline. Kadong ang nasa balita mga itong crawler kay sunod semana naman. Oh. Oy, good morning na Ma'am Wencelin Portalisa Lora. Good morning na ni Mama Poreng og ni Manoni Store. Ha? Why sa locker ra, ma'am? Aray! Di ato sa rin planohon pag-ayo, oy, oh. Di na magpa, sa Tagalog pa, di na magpadalos-dalos. Wa maganing padalos-dalos si Palos. Nalobra raman ning upat ka buok. Aon nga, hanas man mo kwenta ko ng kuan. Ang nagduma, hanas mo kwenta.
gamit ginagkalkyo ha. Kalkyo mo tayo gamit, dili mo ta abacus, sipyat man gyapon. Ma'am Alma Aurel Cabradilla Dator, ipada nga akong daog nga radyo. Ambot makadaog ha kay ni ma'am nga murag bugat man eh. Di madaog tingali. Boss Benji Honrada, unsay maayo karon boss? Aw. Ang maayo ni ini nga dana, dag bang bayron on dere. Ang pita po ning mga online shopping ba? Og atong gikinahanglanon, mag-apas tas panahon, madilatar. Pero atong manaon ang panahon nga mo kuan sa pag-deliver, bida sadyo kadyo. Sadyo kadyo. Aray! Ano ka na ni? Natural law po ni? Natural law po ka ni? Ala, ato sa sabutan ni Ate Miriam. Unsay maadon ini karamar si manaha o kay ahon tan-awas maadon man og naa si Ate Miriam sa iyang programa maka parapol pud siya ba og mga transistor radio sa mga hagawhaw sa Dughang Samaran. Ma'am Bibian Labidis, apil ko sir, oy, guba na akong radyo. Basta makatubag lagi sa pangutana, wa ni gipili mga igalang atong paparapol. Kaya alag man sa itong mga soki nga mga tigpaminaw. Agon sa man ang atong ipanghatag ng mga radyo, da atos laing channel maminaw. Oy! Aray! Oy, way lami. Plano gani kong haon ng tulion na usara ka channel lang makuha 93.5 ra. Ha? Aron nga sigurado yun. Oh. Aron nga sigurado kasod nga maminaw kasod mo niya. Ato sa maminaw drama hinoon maure ato. Ano kung lang ito hatag radyo. Ma'am Jane Rosario Labidis, ha, tama. Tinggara makating, anak ka sa devil. Alay. Uy, medyo apiki man ta sa itong panahon. Manya, kini itong mga radyo, standby lang sana eh. No? Sabot tuming Ate Miriam, kung saan tani pag matik-matik, o kanusatan ni ipa rapol, pero labing siguro na ini, sa adlaw Martes sa sunod simana. Pero buwas Ate Miriam sunod simana, kay murag mularga lang si Ate Miriam, kuan, Bernes og Sabado, no? Sa Bernes og Sabado, karong Bernes og sa Sabado. Oh. Initial pa na nga plano ha, di pa dyan na ingon nga mauna na ha. Ato-ato pa na, ato nang sibasaba ninyo. Hala. Alas 10:53 na mga igalas kabuntagon, apiki man sa atong paghisgot og mga lain panghisgutanan. Ari lang ta sa atong istorya, ganahan mo minaw istorya? Ha? Ganahan ka diha, Ma'am Jane Labidis. Dito istorya ginagmay ra ko ni wag hinungdan. Oscar! Pwede ka sabi. Mga istoryang wahinongdan. Okay? Mauning ipaabot ni Ramon na Barusa. Oh. Dala. Oscar adlaw niya na ang inyong idol. Oh, ang inyong idol Oscar. Wa na, ha? Sangkiig na. Ha? Hasta kapila na lamang mamilok in taon. Inihap na ginhawa. Apiki na kaadso. Mong ginhawa maganing pero tiningob na.
Pero na, niabiso siya sa asawa. Day, o galing, day, o di na ko kabuntagan, day. Patanon ka pamanggadzod. Anza, mawa, naman ko. Oh. Mutugot ko day nga, mangita kag laing, ikaubans imong kinabuhi. Ingat ako asawa. Ano paghisgot, anak do? Ano paghisgot niya, anak do? Ingat, isang idol. Ano na lang matang kapikihan, day. Kaya ba ako, buhi pa ko na nakagisaitan. Oh. Nagaho lamang ibao di mo, day. Ugwa na ganing ko na magminyo kag usab. Minyo inas Pedro, day, ha? Kanas Pedro? Ingon, ay gina asawa. Hay bang Pedro ato katong imong mortal nga kaaway? Uday. Kanang ahong kontra katong kaadyo. Pedro. Minzuin na, day, ha? Ugwa na ko. Ingon asawa. Uy, ano ba yung taong imamang kong ihatag sa imong kontra? Kontra maganan imo sa ganong adto mo kung imo ilawog dito ni siya. Mator ba yung idol? Ang day. Gusto po ko nga mag-antos po na Pedro, oy! O na yung wanag o, minsuy, zero mag-antos po na si Jen! Mag-antos na sa imong mga kamot! Kaya ko grabing antos na na, oy! May lami, may lami! Ito na tayo, nagawa na tayo lami inin kadugay. Ala, wata mga galaigong panahon. Angtod sa ugma na podpon. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihinunaon ng pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Sangan usab sa atong buotan nga Mansa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss galagad sa kangilan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga nibalik na po pagkabungoton. Najib Montiraco man ang milit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling inlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Daghang na po na bang maabot pista. Hobag na po ng tiilta. Paano good morning Hilongos. Soar high. Hilumos atong lungsod. Dancing, I sleep slowly.